جنگ ہار جانے پر غور بعد میں کرنا جنگ ہار. کیسے ہو پیارے دوستو؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب دل خیر آبادی کی ایک خوبصورت نظم. دوستو اس نظم کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا. اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. کہ اٹھو وطن کے پرندو تم ہی دعا مانگو. اٹھو اٹھو وطن کے پرندو تم ہی دعا مانگو. اٹھو وطن کے اٹھو وطن کے آگ میں سلگتی آگ میں بھارت کی راجدھانی ہے. بھارت کی راجدھانی ہے. سلگتی آگ میں کی راجدھانی ہے. سلگتی آگ. مگر جہاں آواز کی بات آئے گی تو ہمارے جو بڑے گزرے ہیں جگر مراد آبادی بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے. آئیے جگر کا پیچھا کرتے ہوئے یہ دل جسم سے باہر نکل کر کے ایک مشورہ پیش کرتا ہے بطور خاص. ملاحظہ فرما لیں. سنیے گا عجیب مطلع ہے. سنیے گا ملاحظہ فرما لیں کہ جینے اور مرنے کا. سنیے گا مطلع تو مشورتاً بڑا اچھا ہے. آپ اسے اس پہ عمل کیجئے گا تو کامیاب ہو جائیے گا. کہ جینے اور مرنے کا جینے اور مرنے کا جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا جائے. جینے اور مرنے کا جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا جائے. جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا جائے. جینے اور مرنے کا کب تک مشورہ کیا جائے. دل صاحب زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. ارے بہت اچھے, کیا اچھے جذباتی شعر ہے بھائی بابا. بیٹھ کب تک مشورہ کیا جائے. اب آگاہ کرتا ہے. شاید ابتدائی دور میں نیاز احمد صاحب نیازی یا جناب سلطان شمسی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا, مجھے یاد ہے ابھی بھی, کہ ہماری قوم کو جو پیغام آپ نے دیا ہے اسی پیغام کو میں یہ شعر بنا کر کے کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچا دوں. ملاحظہ فرما لیں کہ فیصلہ کیا جائے. جینے اور مرنے کا. سنیے گا کہ جنگ ہار جانے پر جنگ ہار جانے پر غور بعد میں کرنا. گوہر صاحب کہ جنگ ہار جانے پر غور بعد میں کرنا. جنگ ہار جانے پر
बात दे करना, बैठ बैठ के कब तक मशवरा किया जाए, जंग हार जाने किसने मुखबरी की है, ये पता किया जाए। भाई क्या बात है, मुनाफिकों की धज्जियां उड़ा दी आपने भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 हजरात, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा, किसने मुखबरी की है ये पता किया जाए। अरे यार तालियां तो बजाओ जोरदार। बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। ये आखिरी वक्त, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तारीख भी बदल गई, कुछ लोग भी बदल गए, मगर आपका मिजाज अभी भी वही है, बिल्कुल सच्चाई के साथ आप दादो तहसीन से नवाज रहे और बैठे। सबसे बड़ा यही मेरा सरमाया है। इनाम मेरे नजमे हसन साहब ने दिया है मुशायरे की रिवायत, तो ये हमारे बड़ों ने जो बतलाया ये मुशायरे की रिवायत तो नहीं है, मगर मेरे छोटे भाई ने मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरा हौसला बढ़ाया है, तो मैं इसकी कद्र करते हुए मैं इसे इस्तेमाल कर लूंगा। किसी को अगर देना होगा तो चुपके से दे दीजिएगा, सुनिएगा, ठीक है। किसी को भी देना होगा। अभी मधुबनी में मैं सुबह में था, मेरे मधुबनी के 15-20 सिपाही आए हुए हैं। अच्छा हुआ कि ये हाथ उठा दिए, वरना मैं इनको कल पकड़ता फिर मधुबनी में। क्या पकड़ता? ये पता किया आए किसने मुखबरी की है। अब ये शेर कि कोई जाने किस, बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले, क्या पता किया जाए, कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, कौन जाने कब किस दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से एक सहाबी से फरमाया, ए फ़लाँ, क्या तुमने शादी कर ली? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, शादी नहीं की और न मेरे पास इतना माल है कि मैं शादी कर सकूं, यानी मैं गरीब आदमी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें सूरह इखलास याद नहीं? अर्ज़ किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, ये सवाब में तिहाई कुरान के बराबर है। पूछा, क्या तुम्हें सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह याद नहीं? अर्ज़ किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, ये सवाब में चौथाई कुरान के बराबर है। पूछा, क्या तुम्हें कुल या अय्युहल काफिरून याद नहीं? अर्ज़ किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, ये सवाब में चौथाई कुरान के बराबर है। पूछा, क्या तुम्हें सूरह इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ याद नहीं? अर्ज़ किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, सवाब में चौथाई कुरान के बराबर है। शादी कर लो, शादी कर लो। फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मकसद ये है कि जब तुम्हें ये सूरतें याद हैं तो तुम गरीब नहीं बल्कि गनी हो, लिहाजा तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुनकर इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या वाजिब हो गई? इरशाद फरमाया, जन्नत वाजिब हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने चाहा कि उन साहब के पास जाकर यह खुशखबरी सुना दूँ, फिर मुझे डर हुआ कि रसूलुल्लाह